परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ। पूर्व श्लोकरे आमे पांडव पक्षर महारथी वीर मानक विषय जानिले। एबे चलंतु शुणिबा श्रीमद् भागवत गीतार प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योगर श्लोक 7, 8 और 9। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜ ପକ୍ଷର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଏବେ 7 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। अस्माकन्तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सञ्जार्थं तान् ब्रवीमि। यार आक्षरिक अर्थ प्रथम बुझी नवा। कि अस्माकन अर्थ होची आम पक्षरे, तू मध्य, विशिष्टा माने जो माने प्रमुख अछंती, मुख्य अछंती, ये र माने होची जो माने। तान्नि बोध याको आमे संधि विच्छेद करिबा जदी तार देटा हे जिवो तान निबोध। तान अर्थ होची तांको उपरे भी, निबोधर माने होची ध्यान दियंतु। द्विजोतम हे श्रेष्ठ द्विजोतम, ये अठी द्रोणाचार्य को कहउछन्ती द्विजोतम कहिके। नायका नायक जो माने अछन्ती हमर मम मोर, सैन्यस सेनार जो माने नायक अछन्ती। संजार्थन अर्थ अछि आपन को मने पकेइबा पई। तान ब्रवीमिते तान अर्थ अछि सेमानकु ब्रवीमे कहूछि, सेमानक विषय रे कहूछि। तेर माने होछि आपनकु कहूछि। एबे पूरा श्लोकटा देखिबा। दुर्योधन द्रोणाचार्य को कहिले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, एबे आपण आम पक्षर प्रमुख सेनानायक ओ महावीर मानक विषय रे मध्य जानन्तु। मु आपनकु सेमानकर नाम कहूछि। यार व्याख्या जदि आमे देखिबा, एठारे दुर्योधन प्रथमे निज सेनार शक्ति को उल्लेख करी द्रोणाचार्य मनोबल बढ़ाइबाकू चेष्टा करुछन्ति। से चाहुछन्ति जे समस्ते पूर्ण उत्साह रे युद्ध करन्तु। एबे जिबा 8 नंबर श्लोक को। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। एठी मध्य आक्षरिक अर्थ बुझिनवा। प्रथमे भवान आपण माने द्रोणाचार्य को कहउछन्ति च, आउ भीष्मश्च माने भीष्म पितामह भीष्म, आउ कर्णश्च कर्ण, आउ कृपाचार्य कृपश्च कृपाचार्य विषय रे कहउछन्ति। समितिञ्जय संग्राम विजयी कृपाचार्य एठी आसी गला। ऊपरे अश्वत्थामा अछन्ति। विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। विकर्ण आ सोमदत्तଙ୍କ पुଅ भूरिश्रवा ମଧ୍ୟ उपस्थित अछन्ति। यार कंप्लीट अर्थटा देखि नबा। आम पक्षरे स्वयं भीष्म पितामह, कर्ण, सदा विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्तଙ୍କ पुत्र भूरिश्रवा परि महान योद्धा माने उपस्थित अछन्ति। तार व्याख्या देखिबा। दुर्योधन कौरव पक्षर सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानक नाम नहीं निज सेनार शक्ति प्रदर्शन करुछन्ति। एहा देखाए जे तांको पाखरे अनुभवी और पराक्रमी वीर मानकर अभाव नथिला। एबे जिबा 9 नंबर श्लोक को। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। एठी मध्ये आक्षरिक अर्थ बुझिनवा। अन्ये एमानक व्यतीत, च आउ बहवः बहुत जन, शूरा वा शूरवीर, मदर्थे मो पाई, त्यक्त जीविताः निज जीवनर इच्छा भी त्याग कर देउथुवा लोक, सेना जो माने अछन्ति तांको सेना रे। नाना शस्त्र प्रहरणा
जो माने अनेक प्रकार अस्त्र शस्त्र चलेवा जानिछन्ति सर्वे समस्ते युद्ध विशारदाः युद्ध कलारे अत्यंत चतुर अटंती। पूरा श्लोकर अर्थ देखिबा। ଏହା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ଅନେକ ସାହସୀ ବୀର ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚଳାଇବାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କଳାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ୟାର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଅନ୍ୟ ବୀରମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ରେଡି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପାଣ୍ଡବ ସେନାର ଶକ୍ତିକୁ ମନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ସେନାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜ ସେନାର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ କୌରବ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମହାବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ମନରେ ପାଣ୍ଡବ ସେନାକୁ ନେଇ ଏକ ଚିନ୍ତା ଓ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବାହାରୁ ତ ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି, କେବଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ହିଁ ସଫଳତା ମିଳେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଧର୍ମମୟ ନୁହେଁ, ତେବେ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ପଥରେ ଚାଲିବା ହିଁ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ, राधे राधे। वीडियोटी भल लगी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं।